सांग मैंने आज आम छोटू ये किचेन रे कौन करुच्ची चलतु देखा से कौन तो करुच्ची गोटे आ भिडियो देखला आपण मैंने जापर से कौन कर भूमि तो कौन कर बंधा कोबी काटे कड़ा रखी पियाज काटे गोटा गोटा कर कौन माने बंधा कोबी भाजबू ना कौन बंधा कोबी कौन भाजा नहीं एत पियाज दरकार बंधा कोबी तू तो एत पियाज काटी मुझे भी जानी बेलार बेले पियाज ये कौन बंधा कोबी काटू कि पियाजी करबी ना पियाजी पियाजी तो पियाज फिर बंधा कोबी कहीं काटे सेटा तू जानि ना दुकान माने करते पियाज काटते बंधा कोबी काटी मिसई पियाज छाकନ୍ତି हाँ ना तू देखिछु कोडी ना आगु करिछु ना करी नहीं फर्स्ट टाइम करूची प्रथम थर हम आगु देखिछि दुकान ले खाइछि हाँ ना ताने आज बंधा कोबी पियाज करी हां बंधा कोबी पियाज करू सब खाइयो खाइ कहियो केमिति देखि करी फिर तेल फेल नष्ट हो न पारिबु न कर एटी मेस कथा बुझला कि छाड़ी रे टंका फिर सब फाइन तो ऊपर पके देबे यदि पारिबु कर न भात भात कोन यदि करछ खाइबु विश्व ना जदी भी मु न पारनी जदी तेल जा सब नष्ट होला मोनार पर्सनल खाता लिखि देबा खाता लिखि दे और ठीक है सांग माने देखन मो साना भाई देखु पारियो बुली आ होची एठी तो आमे बेंगलुरु रे वर्तमान छ समस्त बैचलर पिला आ जहाँ भी मन हुए सब निज करी खाया पड़े एट तो कहीं करी दबा नाँती आम सान भाई तो कुछ पारे बोली चलन देखा से कौन करुच्ची कौन जानी भूल हम थे ना जरिमाना देने देवी हाँ ना आउ ठीक अच्छे आठी कौन प्रेसर सब कौन रखी से प्रेसर एटा भात भात रही एक खाए भात के खाए कौन खाया कौन पिला अभाव ना पेट अभाव एटा सब ड्यूटी करी सब रा रा खाइए बोली ड्यूटी करी खाया समय पाउना रोड खाई दे गुरु गाई बड़े आउ हेटा कहीं जो थाली रे कौन भूल रखी थाली रे कौन फुलकोबी रसा भाई थाली रे एटा के करछि मु करछि निजे सांग माने देखनु मो सान भाई माने केते सुंदर फुलकोबी आलू कसा करी रखिछि माने भात भी हेछि तरकारी भी हेछि खाया पई तापर भी से पकोड़ा करूछि ठीक अछि माने बंधा कोबी प्याज छाकुछि आ होछि देखा से कोन करूछि हला आ बर्तमान कोन करिव कोन गुला गुली सरला ना ना ए बुलो एठी त कोन कोला रे कड़े तेल कोन ई अधे कड़े तेल गाडी गरम एते टाइम लागे ना से तेलडा पके सेति भाई आ तर गुला गुली सरला ना सरे नै ना एगो मिक्स कोन देखन सानो खाना ए मिक्स करछि माने बंधा कोबी आ होछि प्याज को भला और से गुळेई नोछि माने मिक्स कर देउछि देखन तो मिक्स कला कोन याद आ किछ पडियो ना से बंधा कोबी ना ढेर दिन सब पड़े ना ये बंधा कोबी प्याज पके ना और बेसन पके ता पर ए देखन रे बेसन पकेला भाई बेसन पडियो बेसन कोन किमिति कोन माने अनुमान करी पके देउछु बेसन ता मापर अनुमान जेते बंधा तू गोटे बड़ तयारी कला वाला जानि निजु माप जाप ना कोन सब ना ना मु माप जानि नै डालिन ना प्रथमे करमी जेदि न होला सट फेर पछरे ऐड करमी ना अल्प अल्प पानी ढालिम करमी हां एगो पहले अगर खाया सोडा पके नेम दिके खाया सोडा प्रथम थरो करती ना टेंशन न जा रे कर 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 कोन करछु त रूम पिला जो अछन त जिजु आ हो त मामा आ से खाइला पर कोई कोन करिछु आ खाया सोडाटा बेसी पके ना फुली जो पेट बड़ा खराब झाडा हो से दे अल्प ए रेडी पानी प्रॉब्लम तो जदी खाया सोडा बेसी फिर समस्त पेट मुंड खराब हो एकर पानी प्रॉब्लम एठी कोन लास्ट फिर रूम छाड़ते हो नै लूण पकेनी ता पर हां लूण पकेला और लंका अंड पकेमी लंका अंड पड़े ना कच्चा लंका ना ना कच्चा लंका पकेला बेसी राग हो जाओ लंका अंड पके देम जे कलर हो हां सेति भाई अटे डबा भाई रखि देछि हां लंका अंड पकेला सामान देखंतु हळदी गलती के पके दे माने सान भाई फर्स्ट टाइम करछि आगर केबे करी नै आ आज समस्त मन होइछि ना खाया पई सेति पई से आज फर्स्ट टाइम बन पानी जग काई देखिबा ए पानी जग एट रहिछि देखन से कोन करछि एबे मनला बंधा कोबी प्याज आ बेसन आ लंका गुंड लूण खाया सोडा सब पके सारलानी पके के बेटा भलो भाबरे माने मिक्स करूछि मिक्स कर सारा पर से कौन कर देखो मु तो जानी कारण मत भी किसी आसेनी जहाँ भी सब रोषे पतर सब से करुच्ची देखिपार आम दी भाई की देखो आम दी भाई जहाँ देखो आउ हूँ कौन मैंने सरीगला गुड़ा गुड़ी ना सरी गुड़ा सरीगला कटाई कर सारे देखो मो सान अलरेडी सब मिक्स कर सारे आउ तेल हूँ गरम ही सारे गरम पकई रखी गरम हो जल्दी ना कड़ार पकड़ ना कौन देखो सान सान भाई केमी करुच्ची देखो तेल अलरेडी गरम हो देखिपार तो गरम फुटुका बाहर तेल भितर आ सान मो भाई भी गुड़ा गुड़ी करके अलरेडी कढ़ार पकईला प्याज देखो आ से केमी कर फास्ट टाइम देखा कौन कर खाइला सब कहूँ केमी ठीक है कि भूल कर
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଧାର ପକେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପିଆଜଟା ହେଇକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋହନ ଯୋଉ କଧାର ପକେଇଥିଲୁ ହେଇସାରିଲା ନା ହେଇନାହିଁ ନା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖୁନ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ସମୟ କଣ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜି 10ଟା 15 କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ଲେଟ୍ କଣ ତେଲ ଆଜି ସେ ଠିକ ସେ କରିକି ଦେଉ ନା ପ୍ରଥମ ଥର କରିଦେ ନା ତାର ମାମୁଁ କହିଲାଣି ସେ ଆଜି କରିକି ଦବ ବୋଲି ରାତି ପାଇଯିବ ବା ଚାଲ ଭାତ ଯାହା ହେଇଛି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଲଗେଇକି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ କହିଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁକି ରହ ମାମୁଁ ହେଇ ଆଇଲାଣି ଖାଇବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ସାନ ଭାଇର ମାନେ ଏବେ ପିଆଜଟା ହେଇସାରିଛି ସେ କଢ଼ାର ଏବେ କାଢୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ପିଆଜଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାର ଭାଗ ମାପ ସବୁ କଣ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ଖାଇଲା ପରେ ଦେବା ଆଉ ଠିକ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ହେଇସାରିଲାଣି ତାର ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପକେଇବି ଆହୁରି ଅଛି ହଁ ଏବେ ସରେଇବୁ କେତେବେଳେ ତ ସରତା ମେଚ ଆମ ଜିଜା କାଟି ଦେଇଛି ମେଚେ ହଁ ନା ହଁ ଆଉ ଜିଜୁ କୁଆଡେ ହେଲା ଜିଜୁ ଡାକି କଣ ବନଉ ଏଇ ଦେଖିତେ ସିନା ଅଧିକ ମାନେ ତ ଦେଖା ହଉଛି ବୁଝିଲ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲି ନା ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବୁ ଭାତ ଖାଇକି ଏକୁ ଖାଇକି ବି ସରେଇ ଦେବେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଠିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଏତିକି ମାନେ ପିଆଜ ଛାଙ୍କୁଛି ଭାତ ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ କଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟିକେ କମ ଖାଇବି ନା ଆଉ ବାକି ଲୋକ ସବୁ ମେମ୍ବର ସବୁ ଖାଇଲା ବାଲା ତୁ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ତୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ ତ କିଏ ମନା କରିଛି ନା କମ ଖାଇଦେ ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ନା ଏଇଟା ଆମ ଟ୍ରେନର ମନା କରୁଛି ବେଶୀ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନର କଥା ମାନୁଛୁ ଖାଲି ତୁମେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ କରିକି ଦଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ସବୁ କରିକି ଦବୁ ଆମକୁ କାହିଁକିନା ଥରେ କଲୁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି କରିକି ଦବୁ ତ ଜିଜା ତ ମାମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ପ୍ରଥମେ ତତେ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଏବେ ପୁରାପୁରି ବନା ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପିଆଜ ବନଉଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ବି ବାଇଗଣ ଚପ ସେ ବନଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲିନି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ଚପ ବି ସେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେଇଛି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଜିଜୁ ଆଉ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଜିଜୁଙ୍କର ସାନ ଶଳା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଜିଜୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବେ ଖାଇକି କହିବେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଶଳାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କି ଖରାପ ଜିଜୁ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଚପ ଖାଇକି କହିବ ଦେଖ ଖାଇଲ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସାନ ଶଳା ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ 100/100 ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଛଙ୍କା ଛକି କାମ ସବୁ କାହାର ପାଳି ହଁ ନା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଛଙ୍କା ଛକି କାମ କାହାର ସାନ ଶଳାର ହଉ ଆଉ ତମ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମାମାଶ୍ରୀ ଆଉ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଭିଣେଇ ଖାଇକି ଆଉ ସାନ ଶଳାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି କହିବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଭଲସେ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଦେଖିବା ମୋ ସାନ ଭାଇ କେମିତି କରିଛି ଭଲ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ କରିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଣେଇ ମାସେ ଅଲରେଡି କଲେଣି ଭଲ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ମୋ ସାନ ଭାଇ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ବେଳୁ ଆଉ କେତେ ସବୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।